तुम कर्म संसिद्ध हेउ आम भक्ति को दृढ़ कर समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिर्मय कर अंतर रे आंभिमानी तते परम अधीश्वर रूप प्रतिष्ठा करुछु तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर होई पारु आंभ मानकर वाक्य एवं भी अज्ञानाच्छन्न ताहाको आलोकित कर आंभ मानकर अभिप्सा एवं भी मलिन ताहाको शुद्ध कर आंभ मानकर कर्म एवं भी असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर हे भगवान ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बासगृह करिछि अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताकू दूर करिपारु आस प्रकाश हुओ कर्म तोर संसिद्ध हेउ कर्म तोर संसिद्ध हेउ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्री मां चरण तले मोर भूमिष्ठ कृतज्ञता सहित भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करी आजिर कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछि एवं सेमानकु निवेदन करुछि जे सेमाने हमर ए कार्यक्रम रे उपस्थित रही वक्ता और श्रोता उभय को दिग्दर्शन देवे विषय वस्तु को सहज भाव में बुझा कारण आपणकर सहायता बिना आपण मानकर सहायता बिना सावित्री भितर प्रवेश करवा ताकू बुझीबा एवं बुझेबा केते कष्टकर जी ता भितर पशिची सी केवल ताहा जानिपारि जहा हो बा ए पर्यंत करि आछिन तो तत्सहित आपण मानक समस्त को नमस्कार सहित आज कार्यक्रम को स्वागत करुछि एवं आज जो आलोचना रही से एक काव्यिक प्रकाशर चमत्कारिता विशेषकर शेष आड़ को रही काव्यिक प्रकाश कि हुए से तार चमत्कारिता शेष आड़ को रही आपने शेष पर्यंत शुणिले जापर जहा आम गत थर आमर गोटे पृष्ठा रही जाइथिला से विरंची भाई आज ये पूरा पाठटा देइछन्ति जो आम छाड़ी पुणी से आरंभ करवा ता पूर्वर इंट्रोडक्शन सहित इंट्रोडक्शन करने गला थर जो सब आलोचना होता ये कैंटर आरंभ आमे गोटे अत्यंत चमत्कार सुंदर सुंदर एवं चमत्कार कैंट सारिले जहाँकि स्वर्ग भली एवं अश्वपति से रहिले जदि आम भाया मनीष जने के से जगार रही आसपर एत चमत्कार जहाँ आम सब पढ़ले जना पड़ो से राज्य को बुलीगले से राज्य जहाँ सब देख जहाँ सब अवस्था कर छाड़ी आसपर किंतु अश्वपति जेहेतु तांकर लक्ष्य भिन्न से तांकर लक्ष्य है एक शक्ति को हासिल करवा एक महाशक्ति को हासिल करवा जो शक्ति द्वारा अंधकार राज्य रे थिबा चाबी खोली पारिबो एवं अंधकार राज्य जो ये जगत को वर्तमान शासन करुची ता ऊपर विजय लाभ करहब से भली एक शक्ति हासिल करने से चाहती तेणु ये स्वर्ग राज्य रही जाई सी ताकू उपभोग करने को चाहिए से ऊर्ध्व को गले किंतु गला थर भी कही से मन पकई दूसरी ये प्रथम 30 खंडे लाइन रे 8-10 छाड़ देकी 30 खंडे लाइन रे जो वर्णना ही ताकू बुझा को हम जे से पूर्ववर्ती अनुभूति
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡାକ ଯଦି ଏଇ ମନୋଭାବରେ ତାକୁ ନ ପଢିବେ ତାକୁ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଅନ୍ଧକାର ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଧୀରେ 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 ଆଲୋକ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ବସେ। ସେଭଳି ଉଷାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଉଷା ଦେଖାଦିଏ, ଅନ୍ଧକାର ପୁରା ଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ଅନ୍ଧକାର ଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାଏ, ଉଷା ଦେଖାଦେଲାଣି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ, ଯେଭଳି ସେଇଭଳି ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ମଜା ନେଇଥିଲେ, ତାର ଆଉ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଇ 20-30 ଲାଇନ ଭିତରେ ଅଛି। ଗଲାଥର ଆମେ ଏଇ କଥା ପାଠ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉଟେ ଗଲାଥର ଛାଡିଥିଲେ ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାଗଜ ଦିଆହେଇଛି ସେ କାଗଜର ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାଟି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କଲାକୁ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଶ୍ୱପତି ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣଭୂମିକୁ ଛାଡିକିରି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ କଥା ରହିଛି। First he met a silver grey expanse. ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ରଜତ ଧୂସର ବିସ୍ତୃତିକୁ ଭେଟିଲେ। ରଜତ ଧୂସର ବିସ୍ତୃତି କଣ? ରଜତ ବୋଲେ ଶୁଭ୍ର, ଧୂସର ରଜତ, ଗ୍ରେ ଧୂସର ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ପୁରା ଯାଇନି, ଆଲୋକ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରିନି, ତାର ଯୋଉ ମିକ୍ସଡ ଅବସ୍ଥା, ମିଶାମିଶି ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ଭଳି ଏକ ରଜତ ଧୂସର ବିସ୍ତୃତି ସେ ବିସ୍ତାରିତ ଲାଭ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ, when day and night had wedded and were one, it was a tract of dim and shifting rays, parting life sentient flow from thoughts self poise। এটা ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାଦିବସ ଓ ମହାରାତ୍ରି ଅଭିନ୍ନ ଭାବେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କଣ? ସିଫ୍ଟିଂ, ହେଇଟି ଆଲୁଅ ହେଇଟି ଅନ୍ଧକାର, ହେଲିକି ଆଲୋକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସିଫ୍ଟିଂ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଲୋକରେ ପୁରା ଆଲୋକ ଆସିନି, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଯାଇନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ, ତାହା ଥିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ୱାଜ, ସେଇ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଫ୍ ଡିମ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଫ୍ଟିଂ ରେଜ୍ ଅର୍ଥ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ parting life sentient flow from thoughts self poise। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ ସେଣ୍ଟିଏଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣର ଅନୁଭବକ୍ଷମ ପ୍ରବାହ। ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ କଣ ଥିଲା? ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଅନୁଭବ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନୁଭବ କରିବ। ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରଭାବଟା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାରୁ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ଅନୁଭବକ୍ଷମ ପ୍ରବାହ, ସେଇଟା ପ୍ରବାହ ପ୍ରାଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଅଛି। ତାକୁ ମହାଚିନ୍ତାର ଆତ୍ମସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ଚିନ୍ତା ହଉଛି ମନର ଏକ
विशिष्ट रूप गुण से जो ऊर्ध्वर रही एवं ये जो प्राण जगत ए दुईटर मध्यवर्ती अवस्था विश्व प्राणर अनुभव क्षम प्रवाह ठारू महाचिंतार आत्मस्थिति को विच्छिन्न करुला किए विच्छिन्न करुला ए चलचंचल एक विस्तृत अंचल वर्णना देखो चलचंचल विस्तृत अंचल अर्थात से जो सिल्भर ग्रे अवस्था अश्वपति पहुंचते से सिल्भर ग्रे अवस्थाटी जो थे कि महादिवस महाराति अभिद्र भान युक्त होती से जो परिवेश रे आलोक चलचंचल होउतला से हूँ कौन ना विश्व प्राण रे जो अनुभव क्षमता रही एवं आगु महाचिंतार जो आत्मस्थिति रही से दुईटर मध्यवर्ती अवस्था से थिला एवं से दुईटा जाक जिनस को विच्छिन्न करुला ये अवस्थाटा ये सरला गोटे पोर्सन यू आसो आउ एक कथा ए कोआलिशन अपॉन सर्टेनिटीज देयर एक्सरसाइज्ड ऑन ए जी गवर्नमेंट on a ground reserved for doubt and reasoned guess. A range of us of knowledge and ignorance. एने कोआलिशन गोटे शब्द अच्छी गवर्नमेंट गोटे शब्द अच्छी आम स्पष्ट भाव में बुझी पड़े कोआलिशन गवर्नमेंट कौन पार्टी जो गोटे पावर को आसिले नहीं पारे सी दीटी पार्टी मिसिक कोआलिशन कर से कोआलिशन गवर्नमेंट रे से गवर्नमेंट कौन करिवो से जिनस निश्चित नुहे कारण निजर कर्तृत्व परिपूर्ण कर्तृत्व ता ऊपर न थाए एवं सबु कथारे जे उभय पार्टी सम्मति प्रदान करे यार किसी ग्यारंटी न थाए सेथिपई भविष्य रे से गवर्नमेंट कौन करिवो नि अनिश्चित भितर थाए सेथिपई सेटा को वर्णना कर देर एक्सरसाइज अनइजी गवर्नमेंट से जो सरकार हम से अनइजी सहजरे किसी करें जहाँ करने को चाहिए सब जो हम यार किसी ग्यारंटी ना तार अन्न पार्टनर अपोज कर आम जाचे सब यहाँ तेणु से अनइजी गवर्नमेंट से सहज भाव सरल भाव किसी अस्वस्तिकर शासन परिचालन अस्वस्तिकर शासन परिचालन करुला जी पावर रही संशय एवं विचारगत अनुमान निमित्त एक संरक्षित क्षेत्र दीटा परस्पर विरोधी संशय ए ग्राउंड ऑफ रिजर्व्ड फॉर डाउट एंड रीजन्ड गैस कौन गोटे जो अनुमान से अनुमान विचारगत अनुमान विचार करी विचार भितर अनुमान करा जाए सी गोटे अवस्था एवं संदेह सब सी एक अवस्था ये दुईटी निमित्त एक संरक्षित क्षेत्र थिला ए कोआलिशन गवर्नमेंट बुझी होची रेंडोज वर्ष अर्थ हूँ मिलन स्थान मीटिंग प्लेस कहार नॉलेज एंड इग्नोरेंस मन राज्य ऊर्ध्व को उठिब तेणु से नॉलेज आड़ को जीव प्राण राज्य थिला इग्नोरेंस रे एवं एई प्राण राज्य रु बाहरी अश्वपति नॉलेज भीतर को प्रवेश कर मन राज्य को प्रवेश कर तेणु मन राज्य हला नॉलेज प्राण राज्य हला इग्नोरेंस ये जो दीटी मीटिंग प्लेस परम ज्ञान और महाज्ञान तार एक पूर्व व्यवस्थित साक्षात से दी जनकर पूर्व व्यवस्थित होता साक्षात एक अवस्था तापर देखंतु एट इट्स लो एक्सट्रीम्स हेल्ड डिफिकल्ट टू स्वे ए माइंड दैट हार्डली सॉ and slowly found its nature to our earthly nature close and kin to our precarious
mortal thought that looks from soil to sky and sky to soil, but knows not the below or the beyond. It only sensed itself and outward things. କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ରୁଡିମେଣ୍ଟାରୀ ମନଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ସେ ଆଗରୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରୁଡିମେଣ୍ଟ ସେ ମନଟା ହଉଛି କଣ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆସିବ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଥିବ ସେ ଭିତରେ, ସେଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନଟି ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ପୁରା ଉପରେ ତାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବ, ଅଛି ଏଟା ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଆସେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଡକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଡକୁ ସହାୟତା କରିବ ମାଇଣ୍ଡ, ଶାସନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିନଥିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, at its low extremes held difficulty sway. ସ୍ୱେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ, ଡମିନେଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଏକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ। At its low extremes held difficult spray, ତାର ନିମ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ, এটা କାହାର? ମନର ନିମ୍ନ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ, ନିମ୍ନ ଆଡୁ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ, କଷ୍ଟକର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର ପ୍ରଭାବ ଧରି ରଖିଥାଏ। A mind that hardly saw and slowly found. ଏହା ଏପରି ଏକ ମନ ଯାହା କଷ୍ଟକର ଭାବେ ବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖୁଥାଏ, ହାର୍ଡଲି କଷ୍ଟକର ଭାବେ ବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଜି ପାଉଥାଏ। এইଭଳି ଏକ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁପତି ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। Its nature of our earthly nature close. ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ମେଣ୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ସବୁ ଆହୁରି ମାଇଣ୍ଡର କଥା ଅଛି। ମନର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡଟି ଧରିକି ଆସିଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଏକଦମ ମନର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇକରି ଗତି କରେ, ନାନା କଥା ତାର ବିଚାର ଭିତରକୁ ଆଣେ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରକୁ ଜାଣେ, ସେ ଧୀରେ 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 ରିଫାଇନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଟା ବେଶୀ ଦରକାର। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନଥିବ, ମନ ରିଫାଇନ ହେଇନଥିବ, ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ମନଟା ଯୋଉ ଆସିଥିବ, ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଶକ୍ତି ତାର ନଥିବ ଯେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଟ୍ସ ନେଚର ଟୁ ଆୱାର ଏର୍ଥଲି ନେଚର କ୍ଲୋଜ। ଏଇ ମନର ପ୍ରକୃତି, ତାର ପ୍ରକୃତି ଆମର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ନିକଟ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେମିତି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ ମନ, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ ଜଡର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବ, ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ତାର ନିକଟତର ହେଇକି ଥିବ ଏ ମନ। ତେଣୁ ମନର କିଛି କ୍ଷମତା ନଥିବ, ତାର ପ୍ରକୃତି ଆମର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ନିକଟ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ନିକଟ ଏଇ ଯୋଉ ମନର, ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଗିକିରି ଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ବିପଦ ସଂକୁଳ ନଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାର ସହଜାତ। ଆମ ଚିନ୍ତା ଗୁଡା କଣ? ସବୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ନଶ୍ୱର ମଣିଷ, ଆମ ମଣିଷର ନଶ୍ୱର ଅର୍ଥ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଅଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ। ସେଇ ମଣିଷର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ସେ କରିବ, ତା ଭିତରକୁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ସେ ମନ ଏମିତି ସେ ହେଇଥିବ ଯେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବ,
कौन सी भल मंगलकर भविष्य घटब जेते जटिलता भितर हेले मंगल आड़ को जाऊँगी से बुझीपर सी तो ग्रहण कर एवं से सदा सर्वदा ता चिंता विपद संकुल सब विपद को डाकी आण जिते मनीष मन जिते विशेष भाव नकारात्मक चिंतार व्यस्त रहे से विपद को निकट निकट की डाकी आने जिते से सब पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक चिंता से अनेक जगह कही सकारात्मक चिंता करने को हम सकारात्मक चिंता कले मन भीतर गोटे आनंद सृष्टि हम हस बाहर ता भर नकारात्मक चिंता कले मुह सुखी जीव एवं ता भर सब जिते प्रकार जटिलता आसो व्यस्तता आसो अशांति आसो भीतर रही पार सकारात्मक चिंता कले गोटे जटिलता तुम पड़च से समय सकारात्मक चिंता मो पाखे माँ अच्छा मार शक्ति मत गाइड करू माँ मत निश्चित रक्षा करेंगे यही भावटा हूँ सकारात्मक भाव आउ तार कौन माँ को एत प्रार्थना कली एत कली सब कली सब कली 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 कारण किसी होनी गला माँ को कहीं विश्वास करी ये नकारात्मक चिंता यही नकारात्मक चिंता सब जाक विपद को डाकी आने से कहते विपल संकुल नश्वर चिंता मनुष्यर क्षणस्थायी मानवर चिंता हूँ विपद संकुल कारण सदा सर्वदा सी नकारात्मक चिंतार व्याप्त रहे सकारात्मक चिंता भितर प्रवेश कर तिष्टिक रही पारे सब भय सब सन्देह सब आशंका इमती हो कि पड़जी कि रोगटा पलि आसो कि मरजी कि यही नकारात्मक चिंता ता भितर माँ जदि मो पाखे अच्छा आम मन करू एक कहीं भावी माँ मो पाखे अच्छा मत सबुथ से रक्षा कर यही मनोभाव जदि मो भीतर से कथा गुड़ा कौन प्रश्रय देवी माँ अच्छा सी बुझे तेणु जिते असुविधा पड़े भी आम माँ के ऊपर भारी निर्भरशीलता आने हूँ सकारात्मक चिंता ये साधारण मनीष भीतर आसपर तेणु कहते विपद संकुल नश्वर चिंतार सहजात किए किए सहजात ता नेचरटा कार अच्छी ना ये जो मनटी आस जो मनर प्राथमिक अवस्था ये प्रकृति को धरिकी सी आसए दैट लुक्स फ्रॉम सॉइल स्काई एंड स्काई टू सॉइल देखुचे कौन सी माटी भूमि आकाश को अनाऊे आकाश तलू को अनाऊे यार अर्थ कौन जिते से आकाश को अनौजी कोठे से ऊपर को मुझे एत बाट कौन मुझे चढ़ी पारि मु तो चली जानी भलगिरी ये है आकाश तेणु सांगे सांगे ता दृष्टि आउे तल को पड़े सॉइल उपर को पड़े जहाँ जमी जीवन यापन कर मरीगले जीव कहीं सारे एत कथा चिंता करी तो से मनटी असंस्कृत मन फिजिकल माइंड बा शारीरिक मन यही कथा से चिंता करे सी केबे हेले भावेनी मोर भविष्य मंगल हम से कहे एमती कष्ट मस्ट एमती मरी ये जो भावना से कहते जहाँ माटी आकाश को तो आकाश माटी को से मन चाहे अति चमत्कार वर्णना बट नोज नॉट द बिलो और द बियॉन्ड से देखे सीना आकाश को देखे किंतु आकाशर ऊर्ध्वर कौन अच्छी जापारे एवं जो सॉइल को देखे माटी को देखे ता भूमि तले कौन अच्छा भी जापारे आम से उठी आसू जिते बड़े जड़ू प्राण प्राण भूमि को आसला टिके जड़ू ऊर्ध को उठला एवं प्राण भूमि बर्तमान मन को सी आस मनर प्राथमिक अवस्था सी जानी पारे जे मो जड़ू आसली ए निश्चेतना जड़ ता भर मुझे कथा जापारे एवं मु चेष्टा कले सुपर कनसीयस सर्वोत्तम चेतना पहुंचे कथा भी जापारे तेणु से कौन कले आकाश को देखे माटी को देखे किंतु जाने ना निम्न एवं परपार निम्न को जाने नहीं ऊर्ध्व को जाने नहीं ये एक मन ताहा केवल अनुभव करिपारे निजकू एवं बाह्य वस्तु आदि को कि सुंदर वर्णना देखिए से फिजिकल माइंड निजकू ही अनुभव करियो
ଆଉ କିଛି କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା, କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ଭୋକ ଆସିଲା, ୟାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ସିଏ ଏଥିରେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଲସ୍ ହେଲା କି ଲାଭ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କଟିବ କି ନାଇଁ, ୟାରି ଭିତରେ ସେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ। ଏଥିରୁ ତାକୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳେନି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯଦି ଭାବନ୍ତା ମୋ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଚଳଉଛନ୍ତି, ମୋର କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର ହବ ସିଏ ବୁଝିବେ। এইଭଳି କି ନିର୍ଭରତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ। ଆମେ ସେଟାକୁ ସହଜରେ ଆଣିପାରୁନେ, ନିର୍ଭରତା ଆସିପାରୁନି। ଯଦିଓ ଉଠୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଡାକୁଛୁ, ଫୁଲ ଦଉଛୁ, ଧୂପ ଦଉଛୁ, ବହି ପଢୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ଏଇ ଭାବ ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବିନି, କାରଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂଘାତିକ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମା ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରିବିନି, ମୁଁ ମାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ବଡି, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍। ଏଇ ଭାବଟା ରହିଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷର କଟିଯିବ। ସେଇ କଥାଟି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରାଜିକୁ। ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରାଜିକୁ ଇଏ କଣ ଅଛି, ସିଏ କଣ ଅଛି, ମୋର ସବୁ ରିଲେସନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ସବୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାର କରେ। ତାର କଣ ବଦଗୁଣ, ଆର କଣ ବଦଗୁଣ, ଆର କଣ ବଦଗୁଣ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାର କରେ। ୟାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ମୋର କଣ ସେ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି। ନିଜକୁ ଦେଖେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧି, ନିଜର ବଦଗୁଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ଦେଖେ, ଅନ୍ୟର ବଦଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି କ୍ଷମତା ତାର ଅଛି। ଏବଂ ଅନୁଗଲା, this was the first means of our slow ascent from the half conscious of the animal soul living in a crowded press of shape events in a realm it cannot understand nor change. Only it sees and acts in a given sense and feels and joys and sorrow for a while ଏବଂ ଅନୁଭବ କରେ for a while। এটা କଣ ସେ ହବ? This was a first means of our slow ascent। ଆମର ସ୍ଲୋ ଆସେଣ୍ଟ କଣ? ଆମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛେ। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରି ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିଛେ? ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଶା କରିକିରି ଧୀରେ 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 ଆମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ହୁଏତ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲୁ, ତା ପର ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲୁ, ତା ପର ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦିନେ ସୁପରମାଇଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଠି ସେ ଯୋଉ ରାଇଜିଂ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି sorry its nature to our earthly nature close and kin to our precarious mortal thought, clean to our precarious mortal thought। ଆମର ବିପଦ ସଂକୁଳ ନଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାର ସହଜାତ ଲାଗିକିରି ଥିବ ତାକୁ। that looks from soil, ଗଲା, ଏଇଟା ତ ଗଲା, but knows not, it only sensed itself and outward things। This was the first means to our slow ascent। ଆମେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛେ,
प्रत्येक जन्म रे किछि किछि चेतना लाभ करुचे प्रत्येक दिमरे चेतना उपरकू उपरकू जाउचे ये हूँ गोटे स्लो आसेट प्रथम ये हूँ धीरे धीरे मंथर आरोहण हठात आम जो चेतना अच्छु चेतना भितर हठात गोटे चेतना उठी जदि भगवत साहाय्य न थाए भगवत साहाय्य उठेदेवे सी चेतनार ऊर्ध को नेबे कि आमर भगवत साहाय्य नथिले आमर गतिविधि बहुत स्लो आगू जीवा आगू जीवाटी हूँ विवर्तन धारा आम निश्चित भाव में आगू जीवा जदि ए जन्म जाऊन आर जन्म किसी आगू जीवा एको विश्वास करिया हम से कहते दि फास्ट मीन्स ऑफ आवर स्लो असेंट यह ही है आमर मंथर आरोहण प्रथम सहजलभ्य उपाय जो मनटी ए जड़ मन भितर ये जड़ चिंता मध्य ये जड़र प्राण भितर आसुची सी हूँ आम अग्रगतिर प्रथम उपाय पशु आत्मार अर्धचेतन मध्यरु from the half conscious of the animal soul living in a crowded press of shape events difficult to आड़े को बुझीबा पशु आत्मार अर्धचेतन मध्यरु आमे उठुचे पशु चेतना थिला प्रथम मनुष्य जन्म आमे जेतले जन्म कलु प्रथम मनुष्य होला बेलकु पशु चेतना रु उठी आछिछु विवर्तनर धारा तेणु पशु चेतना में जो पशुटा को देखु चार जो चेतना एवं तार कौन खाइबा शोइबा मिलित हवा ए सब है तार चेतना से जो चेतना से मनुष्य चेतना ऊर्ध को उठी टिकी तेणु ये जो उत्थान मंथर आरोहण प्रथम सहज लाभ गला पशु चेतनार अर्धचेतन पशु जे अपूर्ण पूर्ण रूपे चेतन शून्य ता नुहे तार चेतना किसी अच्छी ताकू बाड़ीटे पहरटे पकेले से रिएक्ट करुची यही चेतना थिबार सूचना तेणु से जो चेतना टी हूँ कौन कि भाया चेतना हाफ कॉन्शियस ऑफ द एनिमल सोल आनिमल रे गोटे सोल अच्छे ना नहीं सोल न थाई पृथ्वी पृष्ठ जिते जिनस आम देखु कि बिना सोल रे किए ना सबु वस्तु भितर प्राणी जगत कीट पतंग पशु पक्षी वृक्षलता सबु भितर सोल अच्छा एवं अन्य अर्थर कह गले सबु जिनस को सच्चिदानंद धारण कर जो कथा अच्छे मु सबु भितर अच्छे समस्त को धारण कर सबु भितर धारण कर सी ही सृष्टि के आगू नौ एवं धारा ही सृष्टि चली एवं सावित्री राय वर्णन रही कैंटो 10 रे जेतले सावित्री आउ सच्चिदानंद मृत्यु जिते संपूर्ण रूपे सावित्री आलोक द्वारा इटन अप खाई जा चाटी देती सी जो सावित्री भितर को आसी गोटे नूतन आलोक हिसाब से ठिया से नूतन आलोक 4 फोल्ड बीइंग बी कैपिटल 4 फोल्ड बीइंग चारिटे जिनस को से धारण प्रभाव को धारण कर एक सत्ता वर्णना तार अच्छे वर्णना भितर जदिव सच्चिदानंद आसुनी किंतु वर्णना भितर से मन हो सच्चिदानंद कारण सच्चिदानंद चारिटा जिनस अच्छी चारिटा जिनस थी धारण कर सच्चिदानंद एवं ये सच्चिदानंद ही सृष्टि दायित्व नहीं जो परम परात्पर जो इच्छा कले जे मु सृष्टि करी से परम परात्मा भितर प्रथमे सच्चिदानंद बाहर श्रीअरविंद को प्रश्न कराला सच्चिदानंद ऊर्धरे कौन थे ना सत चित आनंद ये अलग अलग थे सत अलग थिला चित अलग थिला से माने मिसिक ट्राइम हो गले एवं ट्राइम होकर अवतरण कले एवं दायित्व नेले सृष्टि एवं सी सब भितर अच्छा सी कथा ही सावित्री को सच्चिदानंद कहते मु गोटे धारा सृष्टि को एपर्यंत कोटि कोटि वर्ष चल आनी तुम भाव से धारा भांगीदेवी
এই କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଧାରାଟେ କଣ ମଲେ ଆଉ ଫେରିବନି। ତମେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛ ସତ୍ୟବାନକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଧାରାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହୁଛ, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡକୁ ଯାଉନି। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ସବୁ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ଆମର କ୍ଲାସରେ ସେଟା ସରିଛି। ଏବଂ ଏ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା from the half conscious of the animal soul living in a crowded place of shape events. shape events କଣ? shape events ର ଅର୍ଥ କଣ? events that take shape, that is shape events. ଯୋଉ ଘଟଣା ବେଳେ ସବୁ ରୂପ ନିଏ, that is shape events. ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରାଉଡେଡ ପ୍ରେସ୍। ଯୋଉ ଦିନ ରୂପଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯୋଉ ରୂପଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଯେ କ୍ରାଉଡେଡ ହେଇକିରି ତାର ଯୋଉ ଚାପ, ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଘଟଣାବଳୀର ଏକ ଭିଡ ଜମାଇଥିବା ଚାପରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଯାଏ। କିଏ ବଞ୍ଚିଯାଏ? କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି? ଯୋଉ ଯୋଉ ହାଫ କନସିୟସନେସ, ଯୋଉ ଆନିମାଲ ସୋଲଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଆନିମାଲ ସୋଲଟି ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଘଟି ଘଟି ଯିବ, ସେଇ ଘଟଣାର ଯୋଉ ରୂପ, ସେଇ ରୂପର ଯୋଉ ଚାପ, ସେ ଚାପ ଭିତରେ ଥାଏ। In a realm it cannot understand nor change. ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନଟି ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡଟି ଆସୁଛି, ସେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ସବୁ ହଉଛି, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରେନି। only it sees and acts in a given scene. କେବଳ ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖେ ଓ କର୍ମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଧାର ଅଳ୍ପ ମନଟା ବିକାଶ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଜୀବଟି ଆସିବ, ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଆସିବ, ତାର କିଛି ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନଥିବ, କିଛି ଜାଣିନଥିବ, କୋଉ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବ, ସେ କେମିତି ହବ? କେବଳ ତାହା ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେ। ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିବ। ତା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟଟା କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପବନ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଆସିବ, ଶୀତ ଆସିବ, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ରମଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ଆକୁ ସେ ଦେଖେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ଭୋକ ହେଲା ଖାଏ, ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୁଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବି ସବୁ କରେ। ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଏ, ପରିବେଶକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଏ। ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଚାର କରିକିରି ଅମନ କରି ସମନ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବି କି ପଢିବି କି ବୁଝିବି କି ମଗେରି, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, କର୍ମ କରେ। and feels and joys and sorrow far away. କି ଚମତ୍କାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଏ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରେ? କିଛି ତ ତାର ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ତାକୁ ସହେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସୁଖ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ସହେ, ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଗତି କରେ। ଅନୁଭବ କରେ, ସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, କିଛି କ୍ଷଣ ଦୁଃଖରେ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି ଭାସିଯିବ ସେଥିରେ। ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଉଠି ପାରିବିନି ବୋଲି ମନେ କରିବ, କାରଣ ତାର ଆଉ କିଛି ବିଚାର ନଥିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗଲି, ସରିଗଲି, ମରିଗଲି, ମୋର ସବୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବ ଯେ ଏଥିରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, କଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖେ, ଆନନ୍ଦଟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ବିଦାୟ କରିଦିଏ, ଦେଖେ ପୁଣି ପଳାଏ, ସିଏ ବି ରହେନି। The idea that drives the obscuring embodiment spirit along the roads of suffering and desire
In a world that struggles to discover truth, found here their power to be and nature force. ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏତେ ଚମତ୍କାରିତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, the ideas that drive the obscure embodied spirit. obscure embodied spirit କଣ? ଯୋଉ ମନଟି ଆସିଛି, ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ପିରିଟ ଟି ଆସିଛି, ସ୍ପିରିଟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସ୍ପିରିଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପ୍ରାଣଭୂମିର ସ୍ପିରିଟ ଅଲଗା, ଜଡଭୂମିର ସ୍ପିରିଟ ଅଲଗା, ମନୋଭୂମିର ସ୍ପିରିଟ ଅଲଗା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମିର ସ୍ପିରିଟ ଅଲଗା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ବେଳ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ପିରିଟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସ୍ପିରିଟ କଥା ହଉଛି ଏମ୍ବଡିଡ ସ୍ପିରିଟ। ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟଟି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏମ୍ବଡିଡ ସ୍ପିରିଟ। ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଏମ୍ବଡିଡ ସ୍ପିରିଟ। ସେ ଖାଲି ଶରୀର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତମୋଗ୍ରସ୍ତ ସିଏ, ତମୋଗ୍ରସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା। ମନୋଭାବରାଜି ଯାହା ତମୋଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଚିତ୍ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ମନର ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଚଳାଏ କିଏ? ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦରକାର। କିଏ ଚଳାଏ ତାକୁ? ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ତାର କିଏ ଚଳାଏ? ମନୋଭାବରାଜି ଯାହା ତମୋଗ୍ରସ୍ତ ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ତାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଲାଗିଲା କଣ କରିବା, ଭୋକ ଲାଗିଲା କୋଉଠୁ ଖାଇବି ନା, ଖାଦ୍ୟ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଇଡିଆରେ ସେ ଯାଏ ସେଠି, ଭାବନାରେ। ସେଇଠୁ ଲାଗିଲା ମତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲା, କୋଉଠୁ କରି ନା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏସବୁ ଆଇଡିଆରେ ସେ ଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଗୁଡା ତାର ଅଛି, ସେ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୟାଟ ଡ୍ରାଇଭ ଦି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଏମ୍ବଡିଡ ସ୍ପିରିଟ, ଆକୁ ଯୋଉ ପରିଚାଳିତ କରେ ଏମ୍ବଡିଡ ସ୍ପିରିଟ, ଯୋଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ତମଗ୍ରସ୍ତ, ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ କିଏ? ପରିଚାଳିତ କରେ ଆଇଡିଆସ। ଏସବୁ ପରିଚାଳିତ କରେ ମନୋଭାବରାଜି ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। along the roads of suffering and desire। କୋଉ ବାଟ ଦେଇକରି ସେ ଆଇଡିଆ ଯାଏ, କୋଉ ବାଟ ଦେଇକରି ଆଇଡିଆ ଚଳାଏ, ସେ ରାସ୍ତାଟି କଣ? ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଓ ବାସନାର ପଥ ଦେଇ। ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ତାକୁ ନିଏ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଉ ବାସନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବ। ଡିଜାୟାର, କାମନା ବାସନା। ସେ କାମନା ବାସନା କେମିତି ଚରିତାର୍ଥ ହବ? ନାନା ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ ହବ। ମୋର ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦରକାର, ମୁଁ କଣ କଣ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇବି? ପୃଥିବୀ ଯାକରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେ କରିବ, କାମନା ଦରକାର, କଣ କଲେ ସେ ପାଇବି? ଏସବୁ ଯୋଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଇଡିଆରୁ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଆଇଡିଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଓ ବାସନାର ପଥ ଦେଇ, କାମନାର ପଥ ଦେଇକିରି, along the roads of suffering and desire, in a world that struggles to discover truth। ଏ ଜଗତଟା କଣ ହେଇଛି? ଏ ଜଗତ, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି, ସେ କେବେ ପଚାରିଛି ନିଜକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମଣିଷ ହେଲି? ନିଜକୁ ପଚାରିଛି ମତେ ମଣିଷ ରୂପ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛି? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ନଥାଏ। ଯେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ କେବଳ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାଏ, ମନ ଯାହା ଦେହରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇନଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ? ତଥାପି ସେଇଭଳି ମନର, ସେଇ ଜଗତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଯଦିଓ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। କିମ୍ବା ଭଗବତ କୃପା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ବି ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୟ କରି। It struggles in a world that struggles to discover truth। ଆମର ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଛୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଲିଛୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଅଧା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ବି ମିଥ୍ୟାଚାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ
ट्रुथ जे कैपिटल टी परम सत्य को परम सत्य अनुभूत हबार ये फील्ड से धीरे 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 परम सत्य आड़ को जाऊँ फाउंड हियर देयर पावर टू बी एंड फाउंड देयर पावर्स देयर का आपको लिखा है द आइडियास जो आइडियास ऊपर अच्छी इट इज देयर फाउंड हियर देयर पावर्स अर्थात आइडियार शक्ति कौन टू बी मु होई उठिबी आज हेनी काली की हेबी काली हेनी पहर दिन को हेबी ए जन्म हेनी आर जन्म को हेबी ये हूँ बासनार पथ दे जीवी पड़ी उठी दुख भोग करी बासना करी कामना करी अमक करी समक करी पड़ी उठी जीवी कि लक्ष्य स्थल हूँ ट्रुथ को बाहर करवा ये जगत लक्ष्य है डिस्कवर करवा सत्य को आ बाट देकर मत जीवाक ही हम एवं से संघर्ष दे जाए से सब ये महाभाव एठारे जाउथिले से मानकर एठारे पाइथिले से मानकर होई उठिबार सामर्थ्य और विश्व प्रकृतिर शक्ति से आइडिया गुड़ाक सब ये प्राप्त करते आइडियाटा कथा कहला गला थर जो पाठ आम सारी ये सरला तापर आसवा आजिर कार्यक्रम को आसवा भाई ये ब्रेक नहीं जाते 11:10 हेलानी अच्छा हो मुझे रेस्ट नौ 11:08 है अभी 11:15 पुणी मिलित हवा मोर मन हूँ मुझे स्लो हो जाऊँगी किंतु मत बीरंती भाई थरे कहले आपण जदि सारिया को चाहिए गोटे जिनस सावित्री सरबनी सावित्री बुझीबा दरकार तेणु आपण तर्तर होकर सारे उद्देश्य न कर बुझीबा उद्देश्य कहूँ मत कही तेणु गोटे जिनस मुझे तर्तर हो सारिदेली से कमेंट करती आज टे तर्तर हो गला आपण आउ रिपीट करूँ से मुझे गो स्लो जाऊँगी आगे बुझापी चेष्टा करुँच बेसी स्लो हो गला आज बोली भावुँ जहा कार किए एनी कमेंट किए मो कथाटा किए कमेंट करिवो स्लो हो कि ना आज टिके भाई नमस्कार आज टिके गहन पाठ थिला तेणु पाठ अनुसार स्पीड ठीक अच्छी स्लो नहीं कि तरबर नहीं बीरंती भाई कहते तो आज्ञा आज्ञा हाँ स्लो नहीं ठीक है सबुदिन एमतीका स्पीड सबुदिन हवा दरकार एमती हेले ठीक से बुझा होउची आलोचना जरिया एरे के बीरंती भाई कहते विश्वा भाई कहूची हैं विश्वा भाई ओहो विश्वाल भाई अच्छा अच्छा हाउ ताले टिके नहीं मोर ओटा संजय होउची मु काले स्लो हो जाउची ना ना स्लो टा दरकार ये पाठ तो गहन पाठ और स्लो दरकार न हबनी हाउ हाउ ठीक है आम आज कागज उल्टातु जीवा हियर आर डिवाइडेड द फॉर्म्स ऑफ एन इग्नोरेंट लाइफ that sees the empiric fact and settled law, labors for the hour and not for eternity, and trades its gains to meet the moment's call. देखो तो here are devised the आमर जो मेटेरियल माइंड रे आम अच्छे
हियर मीन्स मेटेरियल माइंड को से लक्ष्य करी कहउछन ए मेटेरियल माइंड आर डिवाइज्ड द फॉर्म्स ऑफ एन इग्नोरेंट लाइफ मेटेरियल माइंड जो तैयारी करे मेटेरियल माइंड अज्ञान जीवन धारार रूपराजी उद्भावित हुए जो मेटेरियल माइंड रे जो प्रथम माइंड टा थी मेटेरियल माइंड आर किसी डेभलप कर सी कौन जो जीवन धारा करे से अज्ञान जीवन धारा से अज्ञान जीवन धारा को किभली भाव में नब से तार उद्भावन कर चले तो एठारे एक अज्ञान जीवन धारा रूपराजी उद्भावित हुए दैट सीज एन एम्पेरिक फैक्ट एंड सेटल्ड लॉ जहा प्रयोग परीक्षा लब्ध तथ्य को ही देखे स्थिर निर्दिष्ट विधान रूपे फिजिकल माइंड पाखे स्थिर निर्दिष्ट विधान कौन जार आउ किसी विचार करके आगे जावाक नथिबो स्थिर निश्चित जहा अनुभव करे जहा देखे आउ जने कौन करुछि ताकू देखे से जो जिनसोडा कहूछि प्रयोग आउ परीक्षा गोटे जिनस प्रयोग कर परीक्षा करके अनुभूति आनिब से प्रयोग आउ परीक्षा लब्ध तथ्य से जो तथ्य मिले ए तू एटा एमती खाऊचु एटा एमती खाई एटा एमती खाना एटा एमती खाइले पूरा गैस बेसी हो ये निजे जानी सेटा खाई गैस होइछि आ एटा एमती खाना एटा प्रयोग करछि एवं प्रयोग भितरु से परीक्षा करी देखिछि आकु ही धरिता है आउ कौन टा कले यहाँ हबनी से कथा तार विचार नहीं फिजिकल माइंड से विचार न थाए जोटा से करे देखे ताकू धरिकी से कार्य करे प्रयोग परीक्षा लब्ध तथ्य को ही देखे एवं स्थिर निर्दिष्ट विचार रूपे कहे यहीटा ही निर्दिष्ट तू यहीटा ही निर्दिष्ट एक कथा ही करू तू जदि सकाळु सबुदिन मंदिर को न जाऊ ताले तोर ये घटना हम तार से सब जाक रोग तो पाखु आसो सब आसो अमुक आस से या प्रयोग करके देखु कि आउ कौन गोटे विषय अच्छी जो को सी आपको बदली पार एक कथा देखेनि से माँ कहते गोटे प्रार्थना अच्छी जे आम अनेक जिनस बदल पड़ो माँ श्री अनेक धारण कलु मैंने आमर अनेक आइडिया को बदल पड़ो से पुराणा आइडिया को धरिक आम आग को जापरि आम चिंता कर बदल हम कि फिजिकल माइंड रे कौन हुए प्रयोग परीक्षा लब्धरे जोटा को से देखे से तापे विधान अन्य कथा किसी जानीपे लेबर से फॉर द आवर एंड नॉट फॉर इटर्निटी कौन परिश्रम करे ये जीवन टा मुझे बंचुजी ये मुहूर्तटा मुझे भल कट काली मुहूर्त को दंड आसो से कथा विचार करे यही मुहूर्तटा मोर के कटो ये जीवनटा के कटो इटर्निटी कथा ना मु भविष्य इटर्निटी को जीवी इटर्निटी आड़ को मोर गति अच्छी कौन कले मुझे आड़ को जी विचार फिजिकल माइंड रे आसबनी तो कौन करे प्रयोग परीक्षा को देखे तार निर्दिष्ट विधान रूपे ग्रहण करे एवं मुहूर्त निमित्त कर्मरत सी काम करे से मुहूर्त पर यही मुहूर्त रे कौन टा प्राप्त करियो ताकू नहीं से काम करे शाश्वत को देखेनि एवं तत्कालिक मुहूर्तर दाबी पूर्ण बदल दे दिए तार सकल लाभ ऑल ट्रेड्स तार सकल लाभ सब दे दिए ट्रेड्स मान दे दिए बेपार करे ट्रेड्स कौन दे दिए सब तत्कालिक मुहूर्तर दाबी पूर्ण बदल ये मुहूर्तर जो दाबी अच्छी ताकू पूर्ण करने बदल दे दिए तार सकल लाभ तार जहाँ पर्यंत प्राप्त कर साथ एक भौतिक मनर मंथर प्रक्रिया द स्लो प्रोसेस ऑफ ए मेटेरियल माइंड which serves the body it should rule and use and needs to learn upon an erring sense was born in that luminous obscurity. This is slow process of a material mind.
भौतिक मनर मंथर प्रक्रिया से गोटे जिन सहजरे शिखुनि बहुत मंथर भितर से प्रक्रिया मंथर प्रक्रिया रे तार सेठी ही थाए किसी अधिका किसी करिपरियोनी व्हिच सर्व्स द बॉडी माइंड टा सब उत्कृष्ट हुए शरीर को आउ मु कहूଥିଲି जोटा आगुरु शरीर आ प्राण को शासन करिया किंतु माइंड रो प्राथमिक अवस्था रे सीए तांको शासन करने बदल रे तार दास बदली जाए प्राथमिक मनटा ता दास हो जाए शरीर कौन कौन मु कले से शरीर ठीक रहिबो कौन कौन खाइले सब अमुक हम तार दास हो जाए कि ताको नियंत्रण करने को आसेनी ताको दास हो जाए तार कि कहते शरीर सेवा करे जहाँ शरीर सेवा करे ताहा शरीर को शासन और व्यवहार करने उचित शरीर को शासन करने से आसीला इट शुड रूल एंड यूज कि से व्यवहार कर एंड नीड्स टू लर्न अपॉन द एयरिंग सेंस भ्रांत इंद्रिय बोध उपर निर्भर करने को आवश्यक करता है इंद्रिय बोधटा भ्रांत सेंसटा भ्रांत ता ऊपर किंतु फिजिकल माइंड बेसी निर्भर करे ता ऊपर निर्भर कर ता जीवन यापन करे was born in that luminous obscurity अशुपति अनुभव करुचंदी ए जो फिजिकल माइंड जो जिन गुड़ा सब पढ़ा गला जाओ ता हम बुझिले ये जन्म नहीं कोठी उज्जवल अंधकार मध्य इन दैट सिल्वर ग्रे एक्सपांस जो सिल्वर ग्रे एक्सपांस हम देखिले दिवस आउ रात्र मिलित होकर एवं गोटे प्रकार परिवेश अच्छा से संपूर्ण रूपे आलोक को जाइनी मन संपूर्ण रूपे विकास होनी से एक लुमिनस ऑब्स्क्योरिटी लुमिनस ऑब्स्क्योरिटी टिके टिके उज्ज्वलता अच्छी अंधकार सामान्य उज्ज्वलता हूँ लुमिनस ऑब्स्क्योरिटी was born in that luminoscar obscurity से जो सिल्वर ग्रे अवस्था एक्सपांस सेटा हूँ लुमिनस ऑब्स्क्योरिटी टिके सामान्य आलुओ होइछि किंतु अज्ञानता भर्ती होइछि एवं सेइथरु ही ए मटेरियल माइंड जन्म ग्रहण करछि ए मटेरियल माइंड कथा जो ए पर्यंत वर्णना करे आसिला मटेरियल माइंड सेइथरु जन्म ग्रहण करछि advancing tardily from a leaping start, crossing hypothesis on argument, throwing its theories as substitutes, it reasons from the half known to the unknown, ever constructing its frail house of thought, ever undoing the web that it has spun. Advancing tardily from a limping start. Limping शब्द अर्थ होची खंज छोटा होइबा छोटाटा कौन सीधा चली पारिबो कि पद पद धीरे धीरे जीव छोटाटा जमी जीव एक खंज प्राय आरंभ धीर मंथर गति करी के फिजिकल माइंड एक खंज प्रिय आरंभ धीर मंथर गति करी ए मटेरियल माइंड धीर कर युक्ति सिद्ध अनुमान उपरे आश्रय करी से का उपरे आश्रय करिवो का कथा शुणिबनी निजे जुक्ति करिकिरी जो तथ्य रे पहुंचो ताकू धरिकी से चलिबो एटा तो अछि और एटा तो सत्य तुम जानने किछि फिजिकल माइंड आउ अन्नकर जिंस ग्रहण करिवनी से कहबो जोटा एटा ही ठीक से जहाँ बुझे सेटा ही ठीक दैट इज युक्ति सिद्ध फिजिकल माइंड का अर्थ सेया है युक्ति सिद्ध अनुमान उपरे आश्रय करी
तार तत्व सबू निश्चयता रूपे सिंहासनाधीत करे सीए जो तत्वटा प्राप्त करे ताको सिंहासन रे बसई दी सिंहासन रे किए बसई जी शासन करे सिंहासन रे बसा हेले शासन करे जे सिंहासन रे बसियो तत्व सबू निश्चित रूपे सिंहासनाभिषिक्त करी तो ता तत्व को ही थोइब इट रीजन्स फ्रॉम द हाफ नोन टू द अननोन ए मेटेरियल माइंड ए फिजिकल माइंड ये जो मानसिक मन इट रीजन्स अर्थ ज्ञान को अज्ञानता युक्ति सिद्ध करे जहाँ टिके अल्प जानी से अर्ध ज्ञान अच्छी सेटा ही परम ज्ञान बोली से युक्ति करी सिद्ध कर रखे आउ अधिक जानिया पे चेष्टा करनी जी जानते ठीक था किए ता भितर पशि हो कौन मिल से मोर बेल कहीं जंजाल भितर मु रही सियाड़ू कहीं जी जानी था तेणु जदि गोटे नुआ कथा किसी पाठ्यचक्र कहगला नुआ कथा कहला फिजिकल माइंड सहजरे ग्रहण कर डिस्कार्ड करदब ए चलो से जीवनी सो एवर कंस्ट्रक्टिंग इट्स ए फ्रेल हाउस ऑफ थॉट तार गोटे चिंतार गुह अच्छी सदन अच्छी जो भितर से चिंता करे से चिंतार गोटे घर अच्छे से घर भितर बास कर चिंता करे चिंतार भंगुर सदन फ्रेल हाउस भंगुर अच्छी गोटे चिंतार घर तैयारी कला चिंता काली की काली जोटा चिंता कला तापर भांगी आउ गोटे कौन चिंता आसो ये जो चिंतार भवन तैयारी करे से भंगुर भांगी जाए तेणु ये अर्ध चिंतार भवन भंगुर सदन निर्माण करे आज गोटे चिंता कला हाँ यहाँ ठीक है काली सका छाड़ तार विपरीत चिंता कर ये हूँ फिजिकल माइंड गोटे गुण एवं चिंतार भंगुर सदन सर्वदा निर्माण करी ever undoing the wave that it has span जो जाल ताहा बुणी थिला सेही निरंतर संपादिक कार्य को ओलट कला जाल बुणी थिला बेले कौन फिजिकल माइंड गोटे जिनस तैयारी करे गोटे जिनस बुझे गोटे जिनस आज गोटे जिनस अच्छी कंस्ट्रक्ट करे तेणु सी गोटे जाल तैयारी करे वेब दैट इट हैज स्पान से निजे बुणी था यहीटा ही ठीक परवर्ती पर्याय ताकू उल्ट पाल्ट कर आरटा को बुझे उल्टे दिए आरटा को उल्टे दिए अनडुइंग दी वेब अनडुइंग माने जहाँ भाविक गोटे चिंता करथिला ताकू ठीक उल्टाटा भाविबो उल्टाटा भावी कौन एवं गोटे कथा को कहीदिव जे आम आस यहाँ को एमती करमती करवा परिवार चलवा ये सब करवा किसी चाहिए ताकू बदल दब बदल दब नहीं से ठीक है एमती कर ये हूँ फिलिकल निर्दिष्टता न था निष्ठा न था कार्य एवं सी गोटे चिंता करे तार दिन ताकू ही भांगे पड़े तापर ये आउ गोटे कथा आसला A twilight sage whose shadow seems to himself moving from minute to brief minute lives. A king dependent on his satellites signs the decrees of ignorant ministers. A judge in half possession of its proofs, a voice clamant of uncertainty postulates, an architect of knowledge, not its source. आउ गोटे विषय फिजिकल माइंड आउ गोटे गुण को ये वर्णना कर चमत्कार भाव में ए ट्विलाइट सेज ट्विलाइट सेज अर्थ हूँ कौन गोधूली सन्थ गोधूली सन्थ मान कौन ट्विलाइट सेंस आलुओ ना बेसी
ଅନ୍ଧକାର ଆହୁରି ମାଡି ବସିଛି। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଗୋଧୂଳି ଅବସ୍ଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଆସିନି, ସେ ଗୋଧୂଳିର ସନ୍ଥ ଯାହାର ଛାୟା ତାକୁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଛାୟା ଭିତରେ ରହେ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ମନେ ମନେ କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସେଲ୍ଫ, ତାର ଆତ୍ମସତ୍ତା। ସନ୍ଥ ହେଇଥିବ କି ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଯିଏ ସନ୍ଥ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଭୁଲରେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା। ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି ମନେକରେ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ ମିନିଟ ଟୁ ବ୍ରିଫ ମିନିଟ ଲିଭ୍ସ। ସେ କାଲିକି କଣ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ଭଲ କି ହବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରେନି। ମିନିଟ ଟୁ ମିନିଟ এই ସମୟରେ ଯାହା ହେଲା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇକି ସେ ସେତିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ ଏକ କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗତି କରି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତା ଚିନ୍ତାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଏ କାହିଁକି ହୁଏ? ଚିନ୍ତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନଥାଏ, କାହିଁକି ହୁଏ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଣି ବଦଳେଇ ଦବ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁକି ହୁଏ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ତାର ଅଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଭୟ, ଆଶଙ୍କା। ଏ ବାଟେ ମୁଁ ଗଲେ କାଳେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, କାଳେ ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କଣ ହବ ମୁଁ କେହି ଜାଣିନି। ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମା ଭୟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଭୟ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ରହିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସେ ଡାକି ଆଣିବ। ଭୟ କରିବାକୁ ହବନି କୌଣସିରେ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଭୟ କରିବାକୁ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀରଟା ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କି ବଞ୍ଚିବା କାହା ହାତରେ ଅଛି? ମାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଦେଇଛେ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛେ, ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରଟା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସେଟା ମା ସେ କଥା ବୁଝିବେ। ମୁଁ କାହିଁ ଭୟ କରିବି? ରୋଗ ମତେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି? ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ଭାବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଥିରେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି କରୋନା ହେଲାନି ଆଉ କଣ କରିବା, ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ମା ମତେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ, ସେ ଜାପାନର କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଲେ ଭୟ କରିବନି। ଭୟ ହିଁ ସେ କରୋନାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା ଭୟ କରିବୁନୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବି ନା ନାହିଁ? ଆଶ୍ରମରେ ତ ସବୁ ନେଲେଣି, ଆମ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଡିଜିସନାଲ ଲେଖି ନେଲେଣି, ମୁଁ ନେବି ନା ନାହିଁ? ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲିନି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଭୟ ଛାଡିଦେବାକୁ। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିକିରି ଭୟ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି, ଯଦି ମୋ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଯଦି ସେ କରୋନାରେ ମାରିବାକୁ ଥିବ, ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି? କରୋନା ଆସୁ, ସେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲିନି, ମତେ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ବି ଟିକେ ହେଇନି ସେ ସମୟରେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ, ଦି ଥର। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିବା ଲୋକ ପଡିଲେ କୋମାରେ, କରୋନାରେ, ଏବଂ ମୋର କେତେ ବନ୍ଧୁ କରୋନାରେ ମରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ କେମିତି ତାହେଲେ ସବୁ ନେଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ମା ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଥିବେ, ମତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଭୟ କରିବିନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ଏ ବାଟ ଦେଇକିରି ସବୁ ଭୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଉ, ମୁଭିଂ ଫ୍ରମ ଲିଭ୍ସ। ଏବଂ ତାପରେ ଏ କିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ସେଟେଲାଇଟ। ସେଟେଲାଇଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେଟେଲାଇଟ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାର ସେଟା ସେ ସେଟେଲାଇଟ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ଏ କିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ହିଜ ସେଟେଲାଇଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ନିର୍ଭର କରେ ତା ସେଟେଲାଇଟ ଦ୍ଵାରା, ତାର
ପାୱାର ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ନିର୍ଭର କରିକି ତାରି ଉପରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ରାଜା, କିଏ? ମେଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ରାଜା ଯିଏ ତାର ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏକ ରାଜା। ଅନୁଚରଙ୍କ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚେ। ଅନୁଚର କିଏ? ତାର ଅନୁଚର ମାନେ କିଏ? ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଅନୁଚର ଏସବୁ ହେଲା, ଏ ଭୟ କରିବା, ରୋଗ କରିବା, ଅମକ କରିବା, ସନ୍ଦେହ କରିବା, ନେଗେଟିଭରେ ଯିବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତାକୁ ଚଳାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଚଳାନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଦି ଡିକ୍ରିଜ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନୋଭାବ, ଆମର ବିଚାରଧାରା, ଏସବୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକି ରହିକିରି ଆମକୁ ଯୋଉ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ଆମର। ଆମେ ଯଦି ସେଇ କିଙ୍ଗ ହବୁ, ଏମାନେ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ଦିଅନ୍ତି। ଡିକ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କର ଏକ ରାୟ, କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଡିକ୍ରି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଡିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ, ସବୁ ଡିକ୍ରି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେଥିରେ ଡିକ୍ରିରେ ଦସ୍ତଖତ ପକାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କର ରାୟ ସବୁ ଉପରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତକ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ମାନିନିଏ। এই ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ କହିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର କାମ। ଏ ଜଜ୍ ଇନ୍ ହାଫ୍ ପୋଜିସନ୍ସ ଅଫ ହିଜ ପ୍ରୁଫ୍ସ। ଜଜ୍ କେତେବେଳେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତି, ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରୁଫ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ଶହେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତିକା ଜଜ୍? ଏ ପ୍ରମାଣ ରାଜିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରମାଣର ଅଧୁଟେ ଶୁଣିଥିବ, ଆର ଅଧୁଟା ଆହୁରି ଶୁଣି ନଥିବ, ଏବଂ ବିଚାର କରୁଛ ଏକ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ସିଏ ତାପରେ ଯଥାର୍ଥ ଦି ଅଧୁଟେ ଶୁଣିଥିବ ମାନେ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିବେ ତାକୁ ଶୁଣିଛି, ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗର ଭଲ ଭଲ କଥା କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣିବନି, ତାକୁ ନେଇନଥିବ ବିଚାରକୁ। ଇଏ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକକୁ ନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସି, ଅଭିଯୋଗ ଆସି, ତାର ଦି ପାଖ ଯାକକୁ ସେ ଦେଖିବ। ସେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଅଭିଯୋଗର ଘଟଣା ଆଡକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଅଭିଯୋଗର ଆର ପଟକୁ ବି ଦେଖିବ, ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ଦବ। ଇଏ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କଣ? ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଶୁଣିବ ସବୁ ଯାକ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ହିସାବକୁ ନ ଦେଇକିରି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବ। ଏ ସେଇଭଳି ଏକ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଏ ଭଏସ କ୍ଲାଇମେଟ ଅଫ ଅନସର୍ଟେନିଟିଜ ପସ୍ଚୁଏଲ୍ସ, ଯୋଡେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, କ୍ଲାଇମେଟ ଏଣ୍ଡ ପସ୍ଚୁଏଲ୍ସ। କ୍ଲାଇମେଟ କଣ? ଭଏସ କ୍ଲାଇମେଟ, ଯିଏ ସ୍ୱରଟାକୁ ଜୋର କରି କହେ, ଯିଏ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ଚିତ୍କାର ସ୍ୱରରେ ଜୋର କରି କହେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲାଇମେଟ। ଅନସର୍ଟେନିଟି ପସ୍ଚୁଲେଟ୍ସ, ଏକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧତା ରାଜି। ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧତାରେ ନିଜେ ଯାହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କରେ, ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ସବୁ ସ୍ୱର ତାର ସେ ଜୋରରେ କହେ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏହା କରେ, ଆଉ କାହା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ସିଏ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ଠିକ, ଯୋଉଟା ତା ପାଇଁ ଠିକ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ପସ୍ଚୁଲେସନ, ଏ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧତାକୁ ନେଇକିରି ଉଚ୍ଚ ଚିତ୍କାର କରେ ଏକ ସ୍ୱର, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ। ତାପରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ନଲେଜ ନଟ୍ ଦି ସୋର୍ସ। ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କଣ କରେ? ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ସେ କଣ କରେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଏବଂ ଇଏ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ଥପତି।
ज्ञान एक स्थपति अर्थ आर्किटेक्ट धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करने कथा धीरे धीरे बिल्डिंग तैयारी करने कथा तार उत्स नुहे ज्ञान ता भितर को आसेनि ता उत्स ज्ञान आसेनि तार सोर्स नुहे ज्ञान आर्किटेक्ट किंतु ज्ञान सोर्स सी नुहे एति कलापर पुणी कहते दिस पावरफुल बाउंड सेल्फ of his instruments thinks his low station nature's high top और टाइम हो गलानी बोधे आगू की तो जापारे यहीटा को विचार करके आज तो क्लोज करवा कारण समय हो गलानी 48 हो गलानी 45 सारे कथा आगू जाई हम बेसी स्लो हो गला एनीवे ये कौन कहले पावरफुल बाउंड स्लेव अर्थ कौन बंधक दास जी बंधा पड़ी से बंधकर जमी महाभारत पशा खेल युधिष्ठिर समस्त को बंधक देदे एवं सेगुड़ा सब दास आकार कला द्रौपदी मोर दासी भिड़ी आने से बंधक जी बंधक दिखाई से जो दास ये बंधक दास ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स फिजिकल माइंड तार जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा बंधक होता है ता इंस्ट्रूमेंट किए ये खराब चिंता खराब बुझा ठीक भाव जिनस को न बुझा ठीक अनुभव न करवा ये सब जिनस गुड़ाक हूँ बंधक जिनस ये जिनस गुड़ाक तार इंस्ट्रूमेंट या नहीं से परिचालित हुए आउ तार विचार बुद्धि किसी ना आउ कुछ तार भितर से जो इंस्ट्रूमेंट से अपना जंत्रावली से जंत्रावली ये बंधक दास होता है ताटे बंधा पड़ी था थिंक्स हिज लो स्टेशन नेचर हाईएस्ट टॉप निजर निम्न स्थिति फिजिकल माइंड तार सबुठारु निम्न स्थिति रे अछि से निम्न स्थिति को से मन करे विश्व प्रकृतिर उच्चतम शीर्ष मु विश्व उच्चतम शीर्ष रे पहुंची गलिनी बोली से मन करे किंतु निम्न स्थिति रे थाए पर लाइन टा पढ़ी फुल स्टॉप करके साथ दो oblivious of his share in all oblivious of his share in all things made सकल वस्तुर निजर अंश संपर्क में विस्मरणशील सकल सृष्ट वस्तुरे निजर अंश पृथ्वी रे जेते वस्तु सृष्टि होकर देखा जाउची तार भितर फिजिकल माइंड रो अंश कौन ता प्रति से सचेतन न थाए एंड हाउटली हम्बल इन हिज ओन कनसीट थाउ ये अर्थ को बुझा समय नब ये थाउ ये आम गोटे पृष्ठ पुणी रहीगला आम अर्थ को बुझा एवं आपण मैंने धैर्यर सहित शुणुवर ये मु जोटा कहूली जो आहरी काव्यिक ढंग अच्छी बोली तलू को रहीगला ये पृष्ठार शेष भाग को रहीगला काव्यिक ढंगर वर्णना ना आर क्लास सब करवा जे आपण मैंने जी आज पढ़ागला से कौन काव्यिक चमत्कार ना काव्यर चमत्कार भितर वर्णित है जाऊ किंतु आहरी स्पष्ट भाव आसो शेष भाग आपण मान समस्त को शुणिले धन्यवाद दूसरी परम प्रभु श्री अरविंद माँ चरण तले कृतज्ञतार सहित भूमिष्ठ प्रणाम मारी आज कार्यक्रम ये बंद रखुची माँ सब आपण मान मंगल करूँ बंदे।